ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବାଟା ଯୋଉଠି ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତମ ନିଜ ଲୋକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ହୁମାଦୁମା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ସେଇଟା 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଯେଉଁ ନାଉରିଆ ଭାଇ ଥିଲେ ଯିଏ ନାଉରିଆ ମାରୁଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 1200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଠୁ ବି ପୁରୁଣା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମା କାଳୀ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନଈର ବି କିଛି ରହସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ନଈ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ହେଲୁ ଆମେ ପୋଖରୀ ଡଙ୍ଗାରେ କ୍ରସ୍ ହେଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କ୍ରସ୍ ହେବା ସମୟରେ କହିଲେ ସେ ପୋଖରୀର ମାଛ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ସେତୁ ବି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆରାମସେ ଇଜି ହୁଅନ୍ତା। ହୁମାଦୁମା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବଙ୍କା ଅଛି, ବଙ୍କା ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ବି କହିଛନ୍ତି, ପୁରା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ବଙ୍କା ଅଛି ମନ୍ଦିର, ବଙ୍କା ମନ୍ଦିରଠୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ସେଠି ହେବନି, ସେମିତି କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ସେଠିକା ମାଛ କାଟିବ ସେ ପଥର ହେଇଯିବ, ସେ ସିନ୍ ବି ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏମିତି ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ପୂଜା ଦୋକାନ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆସ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବା। ଏଇଟା ହୁମାଦୁମା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ। ମାଉସୀ ଜିନିଷ ଦେଖ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ବଙ୍କା ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, ପିତ୍ତଳର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପଥରର ବି ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତର। ଯୋଉଠି ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା ବଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିବର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଥିବେ ତେଢ଼ା ଅଛି, ପୁରା ଏମିତି ବଙ୍କା ଅଛି, ପୁରା ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବଙ୍କା ଅଛି। ଇଏ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଉମାଧୁମା। 360 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯିବା ମହାନଦୀ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ମହାନଦୀ ନା, ମହାନଦୀ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ଜାଗା ଭାଇ, ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ହୁମା। ଆଇ ଲଭ୍ ହୁମା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇ ଲଭ୍ ହୁମା। ମନ୍ଦିର ନା ହୁମା। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇପଟୁ ହେଇ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ମନ୍ଦିର, ବଙ୍କା ମନ୍ଦିର ଦେଖ। ଆଉ ମହାନଦୀ ଏଇଟା। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଇ, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ମାଛର ଦାନା ହେଇଛି, ଦାନା ପଡ଼ିବ, ଖାଇବେ କେମିତି। ପକେଇଲେ ଦେଖିଆ, ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ୱାଓ ଏଇ ପାଖକୁ ପକା, ଏତେ ଦୂରକୁ ଦେନା, ପାଖରେ ପକା। ହଁ ଏଇଠି ପକା। ହଁ ଆବେ ହେଇ ସେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପକା ଆରାମସେ। ନାଇଁ ଇଆଡ଼ୁ। ହଁ ଇଏ ଜାଣିଛି ଠିକ୍, ଏମିତି ଦେବୁ ନା ଆଉ। ଆରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଜାଗା ଭାଇ, ଦିଲ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ୟା ଡଙ୍ଗା ସେଠି ଥୋଇଛି, ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପକେଇଲା ବେଳୁ ମାଛ ପୁରା ଉଡୁବୁଡୁ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ପୁରା ପାହାଡ଼, ଆଉ ପୁରା ପାଖରେ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ଏଇପଟେ ସିଧା ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଯିବା। ଦେଖୁଥିବେ ଏଟା ପାହାଡ଼ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁରା ପଥର ପୁରା। ବସିଛୁ ଆସିକି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଖରା ଦିନରେ ଏମିତି, ମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଟା ମହାନଦୀରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ପଥର ଅଛି। ଏପଟେ ଡଙ୍ଗା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ସେପଟେ ବି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହବ। ଦିଟା ଡଙ୍ଗା ଆସିକି ଲାଗିଛି। ଚାଲ ପଛରେ ବସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଝାକାସ ରକମ ନିଆ ହବ। ଆଉ ୟା ସବୁ ପୁରା ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାଇଛି। ପୁରା ନାଉରିଆ ଭାଇ ଆମର ଗାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ପଥର ପାହାଡ଼ର ପୁରା ପାଖରେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ୱାଓ
तो डंगारे जाऊँ पूरा अलग प्रकार एक्सपीरियंस आउ सेठी जाइए पहुँचा माँ काली मंदिर अच्छी सेठी देखा केमती माँ मंदिर आम पूरा पानी जाऊँ देखिए बुले ओडिया भाई आमर कात मारी चलती आंटार्कटिका भाया जना पड़े पूरा बण भितर पशिगलु फाइनाली पूरा पहुँची गलु सेपटू पारी होगी आसिक पड़े पहाड़ पर्वत देकी आमर यहाँ पुरातन कार्ड जोड़ा आमको से पूरा ये कलु पहाड़ पर्वत ऊपर पूरा जीवा वाव चल चल से पत्थर ऊपर चल गोरिया रे गोरिया वाह ब्यूटीफुल ये तो कैमरा देख ब्यूटीफुल जगह भाई देख एटा माने जी माछ काटिबो से पत्थर हो ओहो से माने माछ को धराई पत्थर कटाई थुआ ना एटा देखते जी माछ काटिबो से पत्थर हो से नईर जो माछ केही भी काटती ना क्या काटा को अलाउ भी ना पूरा नजारा बहुत बढ़िया है ये देखो केते बड़ काली मूर्ति भाई शिव ठाकुर ऊपर गोड़ देइचंती माने केते पहाड़ पर्वत क्रॉस करी डंगार बसी क्रॉस करी आसिक ये दृश्य बहुत ऊपर अच्छी क्लिपटा एत सहजरे भी नहीं हेनी ये देखा शिव ठाकुर शोइचंती ये आ माँ काली ये अच्छा वाव माँ बहुत बड़ा काली मूर्ति अच्छी पूरा देखी दियो काली मूर्तिटा आउ ये माँ काली मूर्ति जो से शिव ऊपर पाद देकी शिव तले शोइचंती पाद दिए जोटा कि आम इतिहास आसी समस्त जानी माँ थे लगी आओ केते बड़ काली मूर्ति दूर भी एक्सप्लोर हो पार अभी आम जाऊँ यू बाहरिकी सब माँ को दर्शन करी माँ क्षमा कर सब दुख सब दूर कर मंदिरटा केबे कौन प्रतिष्ठा होता एपट मंदिर तमें एटू केबेटू माने डंगा चलेलणी केते वर्ष हम मोर डंगा चलाबा हलान 35 भाईंकर कहवा था डंगा चलाइबा 35 वर्ष है आ ये मंदिर केते पुराणा हम किसी जानी पुराना पला लोक लोक कहबा सुनी जो भैयारे बचल हे 1200 पूरी मंदिर काटे बनाई 1200 वर्ष तल मंदिर पुराणा हां भैया 1200 बचे आ ये कहते 350 नहीं 1200 आ मंदिर टा एमती बंका कौन पाई अच्छी एटी हटा समलपुर हां राया क्यारी कइचा बलराम देव बोले मंदिर क्यारी करी साले मुंडी मारले खाई पे सोइले सकाल उठलाले मंदिरटा बंका ही ओहो बे ताको एतर बोले राजा मिस्त्री के हां तुमको आटा काट में बोले आ सोल ले बोले तुम काई देखलो बंका हुए बस माने मरी मोबाइल भय कले आथरो हां हां राती हेला फिर मारे बाबा ताको देले सपना देले दया के एटा मोर में एंता बंका ही बंका दोले पूजा भाई अरे अरे तार किसी दूर नहीं मां बाप घर रखा केते हिस्ट्री जिनस लाइब्रेरी शुणा मिलूँ आमती किसी अधिक गरम हुए से देखुते माने पूरा पूरा जरी फरी बस्ता बस्ता दे सिल कर खराटा जमी माड़ हेनी आ खरा न माड़ हबार ठंडा पड़ू जेहतु भल लगुच लोक मैंने भी देखुते गाधौं कौन आसिक आराम से गाधे पारे जब पहरा जानी न जानी आ भर बुड़ी मरवाटा निजपाई मूर्खामीर परिचय वाओ बाप रे 15-20 फुट पानी अच्छे पूरा डंगा फुल ही जाऊँ लोक देखुते
सारी अभी आम कूल आसिक लगिलुण कूल आम ओल्लैया आहरी भी लोक संख्या बढ़ी से भी तरबर होती आसिक बसवे आसिक बसवे से आम देखा केमती कौन आम जा लोक संख्या बढ़ी देखु तो सेपटे डंगा फुले लोक जाऊँच एपटे आमर भी लोक संख्या बढ़ी आम देखा तू मोबाइल आनचु कदी 100 वर्ष ना ना सी देखेला 300 वर्ष केते आम ये नेलु कि नाउरिया भाई कहवा कथा मंदिर हूँ 1200 वर्ष तलर आउ राजाटा बनईकी कौन राति छाड़ी जाते सका उठला बंका होपर जो मैंने तैयारी करते पार्टी कले केम तुम छाड़ मंदिर बंका होगा से कहले पुणी ठाकुर संपने सब मो कम चलू जहाँ जमती हो मंदिर भर से ना मंदिर आहरी मंदिर अच्छी ये भंडार गृह अच्छी जो दान धर्म दे पाला ये जगन्नाथ मंदिर अच्छी से जगन्नाथ एपटे माँ भैरवी मंदिर अच्छी बहुत लोग आसते भी शीत दिन में बेस्ट जगह अच्छी शीत दिन आसवे बुलवे देखिए एटा हूँ नवग्रह पीठ नहीं एटा हूँ कालीगाई विग्रह मंदिर भीतर कालीगाई विग्रह भी अच्छी बजरंगबाली भी अच्छा हाँ से मंदिरटा ही हूँ जहाँकि हुमा मंदिर जोड़ा बंका है पचर अच्छी हुमा मंदिर लिंग सेम अच्छी आउ तो आमर बजरंगबाली अच्छा जीवंता ठाकुर